me again, Kapi Hype. How are you? I hope you are feeling well and feeling good and you are happy today. So don't worry because today's video, I would like to share the 6 ways on how to make happy every day. Did you know that laughter is the best medicine? So I think these tips are very important for every one of us. So let me share the first tip is be grateful and prayerful. So every morning mga suking tigpaminaw, pag mata pa lang nato daan sa kabuntagon, kung ato ang kasing-kasing grateful na, nagpray ka sa Ginoo, then your day is productive. And malipayon ka nga kanang mulbuhat na sa mga buluhaton nimo sa matag adlaw. Unahon nato pagpasalamat ang Ginoo ug malipayon ta nga mudawat sa iyang mga grasya nga gihatag ilabi na gyud sa kinabuhi nga atong nadawat pag mata pa lang daan sa kabuntagon. So usagi na siya nga nindot kaayo pag start sa imuhang day nga nagpakapasalamat na ka sa Ginoo ug malipayon ka, nagpray ka. Ikaduha, do what is true to you. So buhaton to nimong mga butang nga nagpamatuod nga ikaw gyud na nga dili ka magpakaron ingnon the real you. Kay malipayon ka man ana og malaya. Sa imong pagkamatinud-anon, katong pilia lang tong pagkamatinud-anon nga maayo pod. Kay mutuo man ta og sa dili, ang matag usa ka nato naa gitay good side and bad side. So much better kung ato ang pilion tong good side nga ato ang pagabuhaton. So nindot kaayo nga natay kindness nga pagabuhaton sa matag adlaw. Then, number 3, stop comparing yourself to others. So, maogid na ang kasagaran nga dili ta maka-smile, dili ta makapahiyom, kay nag-compare man ta sa ato ang self sa isig katawo nato. Ug musugot tag sa dili na agyud nay makalabaw nato. Mauna siya. Muna nga, kung dili nimo i-compare ang imong self sa ubang tao, malipayon ka nga tao. Be contented kung unsay naa nimo. Kasagaran ato usahay na matan-aw nato kay una kaning physical, kay siguro mas gwapo or gwapa siya, mas sexy or unsa siya, or mas daghan siya kwarta kaysa nimo. If you do that, then di gid ka mahimo nga malipayon anang adlaw. Tungod kay dili naman nimo ma-appreciate kung unsay naa nimo. So ayaw i-compare kundi pasalamatan nimo ang Ginoo sa little things nga naa nimo. Tungod kay bisan pag-unsa lanlain tag mga standards sa kinabuhi, lanlain ta og mga nahitabo sa tong kinabuhi, but believe me or not, naay special nimo nga wala sa uban. Ug naa poy special sa uban nga wala sab nimo. So everyone is unique. Kay gihimo gyud ta ana sa Ginoo. Dili pud tanan perpekto, kay kung ang tao gi-equip na sa Ginoo nga perpekto na gyud, then mahimo basin mahimo tang boastful or dili na ika-kahimutan sa Ginoo pod ana. So wala gi perpekto mo na nga kitang tanan same ra gyud ta og feelings. Naay time nga mag-self-pity ta, napoy time nga proud ta. So mas pilion na lang nato nga proud ta kaysa mag-self-pity, di ba? So mao na mga suking tigpaminaw. Ang ikaupat, forgive yourself. And forgive others too. Imong pasayloon ang imuhang kaugalingon. Kay di man ka makapasaylo sa uban kung dili una gipasaylo nimo imong kaugalingon. So pasaylo ang imong kaugalingon and then naa kay kalayaan, you have freedom. And nindot na ang feelings imong heart and mind, you have peace. And then for that makahatag na ka og forgiveness sa uban. And then don't forget to pray usab nga maka-forgive pud ka sa imong isig katawo. So ang tanan nagagikan gid sa ato ang Ginoo. And then number 5, di na ko lang ngayon. Eat what you like. Mutuo ba mo ani mga suking tigpaminaw nga usahay kining food gyud makagaan gyud di ba sa atong dughan? But don't forget nga mo eat sad ka og healthy food. Dili lang tong namanggoy time nga ganahan ta nga food but dili siya healthy. But then, ganahan magita mo kaon, but don't forget nga kaon sa taong mga healthy like vegetables and fruits. And let's drink or take vitamins every day. Usa sad na siya nga makahatag og laughter sa utuwa or happiness. Kay kung
masakiton ta, natay gipamati sa atong lawas, then how come nga mahappy pud ta? Di gid ta mahappy if we feel the pain in our body. Ikaunom, celebrate the little joys of life. So I have notes here. So gagmay lang gid siya nga mga joys no sa ato ang kinabuhi nga pwede gid na nato nga i-celebrar. Tungod anak ma-motivate pud ka nga sa sunod na anak pud kay buhaton nga magmadaugon na sab ka sa ginagmay magpasalamat ka sa Ginoo ug mag-celebrate ka. Not totally nga moabot ka sa point nga mag-celebrate ka in bongacious kaino nga pag-celebrar. Bisan pa lang og kanang mukaon lang kagamay, magpasalamat kay sa Ginoo, mo drink ka sa imong ganahan nga drinks. Sa kuha, coffee gina. If I'm sad, I drink coffee. If I'm happy, the more I drink coffee. So mao sa I know nga naapod mo dihay mga buhaton no, mga kuan na sa to mga signatures atong kinabuhi ba nga basta malipayon ta naagi tay pagabuhaton. So mao ka to mga suking tigpaminaw. Don't forget to stay happy and pretty kay makaayo gid na sa ato ang panglawas kita na gid una ang makabenepisyo ni ana kung aduna tay happiness sa ato ang life. So mao na siya. I hope nga bisan sa ginagmay maka-inspired ko ninyo. I know there are many ways on how to make you happy. Ikaw ana mismo sa imong kaugalingon, mas nakailagid ka sa imong kaugalingon ug unsa imong ganahan nga i-apply. So kanilang nga ako ma-share sa inyo ha ug kamo na po'y share sa uban kung unsa pag itong mga ways nga atong buhaton para maging happy ta, di ba? Mas gwapa o gwapo ta kung mo smile ta. So mao ta mga suking tigpaminaw. Thank you so much sa inyong mga time diri sa ako And then it's me, your friend Kapi Hype. See you next time. Goodbye.